বন্ধুরে, আমি কিছু নেতার ভিডিও দেখাবো। দেখুন তো আমাদের হিন্দু ধর্মীয় বা সনাতনীরা তাদের ছত্রছায়ায় সুরক্ষিত থাকবে কিনা। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। দেখলেন তো এইসব নেতার কথা, শুনলেন তো, ভালো করে শুনলেন তো। এবার নিজেকে সিদ্ধান্ত নিন যে এই সমস্ত নেতাদের ছত্রছায়ায় আপনারা থাকবেন কিনা। কেউ বলছে সংখ্যালঘুদের কোনো অস্তিত্ব রাখা যাবে না, কেউ বলছে হিন্দুদের কোনো অস্তিত্ব রাখা যাবে না, বিভিন্ন নেতাদের বিভিন্ন কথা। আচ্ছা, আমি আরেকটা নেতার ভিডিও দেখাচ্ছি, আপনারা একটু দেখুন। আরেকটা নেতার ভিডিও দেখাচ্ছি, দেখুন। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। শুনলেন এনার বক্তব্যটা? শুনলেন তো? যিনি হিন্দুদের পাশে আছে, যিনি সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে হিন্দুদেরকে। আপনারাই ডিসাইড করুন, এবার আপনারাই ডিসাইড করুন কোন নেতার ছত্রছায়ায় যাবেন। আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। জয় জয় শ্রীরাম।